For the others, I think we can um, fill the presentation, fill the uh, wait, absent. Okay. Right. Okay. Sambil nunggu kita yang sini yang join, tolong isi absennya terlebih dahulu ya. So while we wait the others, please fill this attendance form. I will wait for 5 minutes. So after 5 minutes, I will close this attendance form. Jadi saya tunggu 5 menit ya. Kalian isi dan setelah 5 menit akan saya tutup. Harganya berapa? 4.000. Siapa bobotnya? Nih. Share juga deh sini. Foto bagian ada kau ya, adik gue dong. Tuh, harus langsung. Berapa? Bang, Toto. S. Iya. Hah? Satu aja satu. Iya, enggak. Mas. Mas ya totonya? Satu kan? Hah? Satu. Oh, lu pakai WA adik lu? Oh, ini ada 5 biji. Nah, kita 5 sama 5. Oh, 5. Oh, ini itu iya. Udah belum? Lu ada absennya enggak? Kemarin ini anjir. Kemarin ini. 2 menit lagi. 2 menit lagi absensi saya tutup.
Iya ya. Gua bingung sekarang ini kemana. Oh, Kiki gua emang banyak tuh sih. Nah, kan ada Oke, asumsi saya tutup. Dan ini yang udah join 21 kurangi 1 saya, berarti 20 orang yang sudah join. Oke, di sini teman-teman bisa cek modul praktikum yang akan kita lakukan nanti di postingan Pak Aji yang ke-8 NFT dan Metaverse. Itu udah saya edit dan saya tambahkan model praktikumnya. So you guys can check the post of the post that Pak Aji have been posted in NFT and Metaverse. There is practicum module that I have been updated. So I add practicum 7 hard hat module. Ya. Ya, ya. Ini lagi kelas. Iya, lagi kelas. Okay. So you guys prepare your laptop or computer and open the module also. And we will start the class. Okay. Before that, I will open the class first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Okay. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita lanjutkan kembali praktikum blockchain. Praktikum ke-7. Melanjutkan yang minggu kemarin itu ya terus ya minggu kemarin. Dan minggu ini kita akan membahas mengenai hard hat framework. So in this class, I will explain about this hard hat framework. So ya, jadi hard hat ini definisinya ya. So this hardhat.js or hardhat is a environment framework that be developed for smart contract development based on Ethereum. Wait, saya ini deh. Duh. Yeah, it's a development framework specifically designed to make things easier. Yeah, designed to simplify the development of Ethereum-based smart contracts. Last week we have already using this ethers.js. Actually, it can't connect to mainnet or testnet because we use Ganesh before, and for hardhat we can connect
yaitu network, main network, and test network. Jadi di address.js yang kemarin itu kita nggak bisa connect ke mainnet atau testnet gitu ya. Dan untuk hard hat ini kita bisa connect ke mainnet atau testnet meskipun kita tidak akan mempraktikannya karena sama seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita ingin terhubung ke mainnet atau testnet itu kita perlu, maaf ada noise, kita perlu tokennya gitu ya untuk nanti membayar gas price. Aduh, sorry ada suara berisik di luar. Oke. Nah, oleh karena itu kita hanya akan mencoba di lokal. So because of that, we will try in local blockchain, local network blockchain. Okay, the first thing, hard hat setup. So we need to set up our environment for the hard hat. Jadi yang akan kita lakukan pertama itu setup ya, hard hat setup. Jadi sebelum kita menggunakan hard hat ini kita memerlukan setup terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, first we create a folder named Practicum 7 and open that folder with VS Code. Jadi pertama-tama kita buat folder Practicum 7. Practicum 7 dan kita buka folder ini di VS Code. Ini di atas di file. So we create the folder, open in VS Code. Di file di atas in left side upper left here, file, open folder and open the Practicum 7 folder. Okay. Here and we are in the Practicum 7 folder now. Okay. Next, open terminal. New terminal. And here we type a command yarn init. Oke, selanjutnya kita buka terminal, lalu di terminal ini kita ketikkan yarn initialization. Jadi init itu kepanjangan dari initialization. Init stands for initialization and hit enter and there will be a sum question. But for this practicum we just enter until all the question is filled. So jadi kita di sini ada beberapa pertanyaan nanti. Nah, di pertanyaan-pertanyaan tersebut kita hanya tekan enter saja untuk semua pertanyaan tersebut. Jadi semua pertanyaan tersebut akan kita isi dengan nilai default. So we can see here question name. This is a name for the file that we want to create. By default it's Practicum 7 and we hit enter. So the name of the file or project, it will be Practicum 7 and the version is by default 1.0.0. Hit enter. Also the description, we don't need the description. Entry point index.js, but we'll delete this later, but it's okay, we just hit enter for now. And the repository URL, we don't use repository for this practicum, so we hit enter. The author, actually you can fill this with your name, but
for me, I will not fill this question. Just hit enter, and the licensee by default is MIT. It's okay. Hit enter also, and the private, hit enter. Yeah, we done. So the package.json will be built because we run this command yarn init. In this package.json, there will be some key value here, the name, the version, main, and licensee. Okay. Jadi tadi kita udah menjalankan yarn init, dan setelah kita menjalankan yarn init tersebut, nanti akan muncul package.json yang mana beberapa informasinya telah kita isi tadi gitu dari yang telah kita isi tadi gitu di pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang kita tekan enter itu. Oke. Ini kalian sambil coba ya. Udah atau belum? So you guys try this also. Oke. Mungkin udah. Kalau ada error nanti langsung bilang aja. Okay, next. We need to delete this main index.js. So in this line 4, delete this line, and don't forget to save this file. Oke, jadi kita hapus di sini main ya, main yang value-nya index.js kita hapus. Lalu jangan lupa kita save file ini. Ctrl+S atau ini save file, save. So there will be no white circle here. Jadi kalau misalnya tandanya belum di save, itu bakal ada bulatan putih sini. So if your file is not saved, there will be white circle here, like this. Oke. Dan selanjutnya kita akan menambahkan sebuah package atau dependensi hardhat. Ini saya hapus dulu. Harus salah pencet. So in the terminal, type the command in the module yarn add --dev hardhat. Jadi di terminal kalian jalankan ini yarn add --dev hardhat and hit enter, dan tekan enter. Kita tunggu, we wait for the installation. Okay, and the result that will be dev dependencies in our package.json, and there will be also the hardhat. Also in our folder there will be a node modules and yarn.log. Oke, jadi setelah tadi kita install package hardhat, itu nanti akan muncul ini dev dependency dan juga hardhat ya di package.json kita. Lalu di folder kita nanti akan muncul node modules dan juga yarn.log. Nah, untuk perbedaan dev dependency dan dependency biasa, teman-teman mungkin nanti bisa cek sendiri gitu ya, perbedaannya seperti apa. Kalian cari aja ini di internet nanti,
dev dependency versus dependencies. Okay, so if you curious about dev dependency and the dependency, you can search on the internet the different. Okay, next we will try the hard hat now. Okay, I will clear screen first and yarn hard hat and hide this comment yarn hard hat. So, okay. Selanjutnya kita akan coba menjalankan si package hard hat ini. Caranya ketik ini command yarn hard hat di terminal and hit enter, lalu tekan enter. So yeah, the framework is now running and it will be look like this. Okay, jadi hard hat kalau misalnya kalian mengikuti penjelasan dari YouTube yang pernah saya share itu, nanti akan bukan sedikit berbeda, jauh berbeda gitu hasilnya dengan YouTube video tersebut. Karena di YouTube video tersebut itu dia menggunakan versi yang lawas gitu, yang lama dibanding kita yang mencobanya sekarang. Kalau kita sekarang menggunakan versi hard hat 2.19.2, sedangkan yang di YouTube itu dia menggunakan 2.9.3 gitu. Jadi jauh berbeda. So if you guys try this hard hat and also watch the YouTube that I have shared for you, let me see. Yeah, this it will be really different because this YouTube video, this tutorial, it's using hard hat that has been updated. So now we use this version 2.19.2, but this version in this course tutorial it's 2.9.3, so it will be very different. So in the past version, if we run this command yarn hard hat, it will be show if we want to create a basic project. But now in this version, in updated version, it will be show a project, creating a project, but with some language programming that we want to choose, like this one. We want to choose a JavaScript or a TypeScript, and we'll choose this JavaScript project. Jadi di sini kita pilih JavaScript project ya. Okay. Next, the root or the path of our project. It's by default our current project, the Praktikum 7 folder. Jadi selanjutnya ini path dari project yang akan kita kerjakan. Nah, ini kita by default aja di Praktikum 7 gitu yang sedang kita kerjakan sekarang. Okay, and the next thing is add a git ignore. Yes. If we want to push this into GitHub repository, there will be some file that we do not want to show to everyone. So because of that, we add this git ignore. Jadi kita ini tambahkan git ignore ya. Kalau misalnya kita nge-push gitu ke GitHub itu, misalnya kita nggak mau ada file yang kita perlihatkan gitu ke orang-orang. Nah itu kita bisa menggunakan git ignore. Okay. And hit enter.
Misalkan tadi ada Okay, job after you hit enter, there will be some file and folder here. In the folder Praktikum 7, there will be readme.md, hardhat config.json, and git ignore. Okay, ya itu gue bingung tuh. and we will be Di gua tuh uh, nggak ada, cuman yang dari IPB doang ya. Soalnya lu ini ya, materi akhir. Heeh. edit some file like hardhat.config.js and etc. And in Struts, there will example of Solidity file. For this, it's log_sol, and in there will be flow.js, and also in test there will be log.js. Okay. Nah, jadi setelah kita tadi menjalankan yarn hardhat dan mengisi beberapa beberapa pertanyaan, itu nanti akan terbuat beberapa file di folder Praktikum 7 kita ini. Dan juga ini terbuat beberapa folder ya, yang isinya ada file-file tertentu seperti di kontrak itu ada log.sol, di script itu ada libflow.js, di test ada log.js, dan ini juga ada hardhat.config.js. Nanti akan kita coba untuk mengedit beberapa file tersebut untuk praktikum kita ini. So, let me see. 25. Next, run this command in the module, like in the module. Jadi selanjutnya kita jalankan command ini semuanya. But wait, salah. As you can see here in the terminal, there will be like character more than. It means like this command is in another line, so we need to delete this. Okay, and after delete, add some space here. Oke, jadi kalau misalnya kalian nge-kopas gitu ya ke terminal, itu nanti bakal ada muncul kayak tanda lebih dari, itu gak boleh gitu ya. Karena apa yang menandakan kayak beda baris gitu si ini tuh. Dan kita harus menghapus si tanda ini agar nanti si komen yang kita jalankan itu artinya satu baris gitu. Nah, ini kita hapus. Dan nanti kalau misalnya udah kita hapus itu gak bakal ada spasi di antara package-package yang akan kita install, itu kita tambahkan spasi nanti di sini. Ini hapus spasi, hapus tambah spasi, hapus tambah spasi. Oke. Mungkin kalau kalian bingung, saya langsung aja deh kopas ini ke chat. So if you confuse what I say, you can also copy my comment that has been pasted in the chat. Okay, next we hit enter for this bunch of package that we want to install. Oke, selanjutnya kita tekan enter aja dan akan kita tunggu untuk instalasi package-package yang kita pilih ini. Jadi ini ada beberapa package yang kita butuhkan untuk praktikum kita sekarang ini gitu. Dan si package-package ini mungkin tadi kalau kalian notice itu setelah kita menjalankan yarn hardhat itu kan kayak ada suruh install beberapa package gitu. Nah, itu dari situ.
So, okay. After the installation complete, it will be show us the package that we have installed, and also in package.json there will be some package that we have been installed, like this Ethers and Nomic Foundation, Hardhat, Ethers, and etc. Oke. Jadi kita udah install di sini beberapa package yang tadi kita jalankan komennya. Oke, sebelumnya ada yang error dulu atau tidak ini? So before we go to the next configuration, any other error or any question, let me know. Ini kalian sambil coba ya. Ada yang error? Tolong ini kopiin ke dulu. Jangan malu, silahkan. Kalau ada yang error langsung aja bilang. Aman Kang, baru beres apa codingnya. Oh oke. Aman-aman. If you guys had an error, let me know. Kalau kalian punya ya. For the noise. Okay, next we add this configuration for the Prettier. Jadi kita buat sebuah file konfigurasi di sini. Add configuration file. Ntar ini saya tutup dulu. So I close this and add a configuration file. .prettier rc. .prettier rc. Enter and add this. Okay. So what is this for? We can see the functionality later. Jadi ini untuk apa? Nanti kita bisa lihat. Selanjutnya, nah selanjutnya ini kita buat file konfigurasi lain, yaitu .prettier ignore. Ini bukan ignon-nya tapi ignore, kr. So next we add this git ignore prettier ignore and add the stuff here in our .prettier ignore configuration. Jadi kalian tambahin ini konfigurasi ini ke .prettier ignore. Oke. Dan pastikan namanya benar ya. Ini prettier rc, .prettier rc, and this one .prettier ignore r. Okay. Next, we will try to deploy simple storage from Hardhat. Oke, selanjutnya akan kita mencoba mendeploy simple storage melalui Hardhat itu. Oke. Di folder kontrak ini kita hapus log.sol dan kita salin simple storage.sol ke dalam folder kontrak. Okay, so in this folder contracts, delete this log.sol and copy
the simple storage.sol into this folder, the contracts folder. Oke, langsung aja kita coba. So click right on your mouse and delete. There will be a pop-up. Move to recycle bin. Yes, move to recycle bin, and there will be no file in our contracts folder. And copy the simple storage .sol file into our contracts in Practicum 7 folder. So in Practicum, I will see this. Okay, simple storage.sol, copy back to Practicum 7, open the contract folder and paste this simple storage.sol into contracts folder, and there will be a simple storage.sol file in our contracts. Okay. Next, compile our simple storage.sol using yarn hardhat compile. Now, yarn hardhat compile. After we compile the simple storage.sol, we will see here the folder and the cache is been built. Jadi setelah kita menjalankan yarn hardhat compile, kita dapat melihat di sini ada dua folder baru, yaitu artifacts dan juga cache, yang isinya merupakan sama seperti hasil yang kemarin gitu, .abi dan .bin yang nanti akan digunakan untuk mendeploy. So in this artifact and cache, it's a file like .bin and .abi that will needed for the deployment. Okay. Next, yarn hardhat compile. And also, if you notice this, it looks like in the remix. If we compile the Solidity file in remix, there will be also the build info. In the build info, there will be an artifact. Okay. Next, here in script, open the deploy.js. Jadi selanjutnya kalian buka folder script dan buka deploy.js. Lalu kalian hapus ini semua kode yang ada di deploy.js. So next, you guys delete all the code in the deploy.js, and after delete all the code, copy the code in module. Jadi selanjutnya setelah kalian menghapus itu, copy kode yang ada di model praktikum ke deploy.js ini. Kita copy paste, and there will be like this. It's simple code to deploy our contract. Jadi ini kode sederhana yang bisa digunakan untuk mendeploy kontrak kita gitu. So here in deploy.js there will be we import the ethers, but using the hardhat package. So in the hardhat package, it's not only the hardhat configuration. It's
many packages that include in this package. Jadi di package hardhat ini bukan cuman ada file-file konfigurasi yang ada di hardhat gitu, tapi ada juga beberapa package-package yang lain gitu. Seperti ini misalnya Ethers. Kan kalau kemarin kita menggunakan Ethers ya langsung. Tapi sekarang kita menggunakan si hardhat di sini untuk mengimportnya menggunakan hardhat. Okay. And here we use the asynchronous function to await this, to get contract factory from simple storage, and the result will be stored in simple storage factory variable. Jadi sini kita menggunakan await untuk mendapatkan untuk menyimpan untuk mendapatkan lalu disimpan di simple storage factory informasi mengenai ini ya, simple storage. Dan untuk menjalankannya kita sama seperti minggu sebelumnya menggunakan .deploy gitu ya. So if for the deployment like the last week we use this code, await simple storage factory .deploy, use .deploy. Okay. Oh yeah. So if you notice, there is no semicolon here in deploy.js. Yeah, it's I think it's syntax for the hardhat, and also because we use this .prior rc configuration. If we save this file, there will be no semicolon. So that's why there is no semicolon here. Okay. And the last here, it's simple storage.target. There will be the target of our deployment. It will show in the terminal. Jadi nanti target yang akan kita lakukan deploy-nya itu akan muncul di terminal gitu. Using this, ini tanda ini tuh namanya string interpolation gitu. Jadi ini ada sebuah string dan kita juga bisa memasukkan sebuah variabel di sini. String interpolation. So, okay, next we try to deploy our smart contract simple storage.sol with hardhat. To deploy, we run this command yarn hardhat run and the path of the deploy.js. Oke, jadi cara menjalankannya kita menggunakan command ini yarn hardhat run, dan nah untuk path itu kalian bisa menggunakan autofill di sini. Kalau kalian misalnya ketikan scr gitu sini, terus kalian tekan tab, itu nanti bakal ada autocomplete gitu ya. Dan kalian tekan tab lagi, itu nanti bakal ada autocomplete. So here in the path, if you type scr for the example and hit the tab button in your keyboard, there will be autocomplete for our path. And if you push the button again, tab button again, it will be autocomplete for the file in the scripts here in the folder. Okay. Dan setelah itu kita coba tekan enter untuk menjalankan comment tersebut. And there we go. We have already deployed our smart contract using hardhat. Jadi sini kita telah melakukan deploy, kode sederhana
simple storage menggunakan hardhead gitu ya, dan hasilnya ini nanti akan muncul di terminal deploying contract and deploy contract to target. Oke, sekali lagi kalau kalian mengikuti tutorial kurs yang ada di YouTube itu bakal beda nanti sintaksnya. Ini sintaksnya bakal address gitu. Karena yang di YouTube itu dia menggunakan versi yang lama gitu ya. So, if you follow the tutorial or course in the YouTube video about this blockchain, there will be different on the syntax, because in the YouTube video they use old version of the package that they use. So because of that, there will be different. Okay, next, networks in hardhead. So you don't to follow this code. Jadi kalian gak usah mengikuti kode yang ada di sini. Ini cuman contoh aja gitu ya, misal aja gitu. So this is if we want to connect to mainnet or testnet, we can use this code. Jadi kalau misalnya kita mau connect ke mainnet atau testnet, itu kita bisa menggunakan kode ini gitu, atau konfigurasi ini. In the module.exports in hardhead.config.js, add this code. Jadi sini ada apa ya namanya, keyword networks. Itu nanti isinya bisa beberapa network gitu yang mau kita hubungkan. Misalnya salah satunya itu Sepolia. So here there will be a key value. For the example, it's networks. If we want to connect to Sepolia, for example, we add this Sepolia network and the configuration of the network, the URL, accounts, and chain ID. Jadi kita menggunakan network Sepolia ini, lalu RPC server atau URL-nya gitu ya, URL dari RPC server atau API gitu ya, endpoint API-nya. Dan untuk akun ini kita menggunakan akun yang ada di network Sepolia. So for the akun, we use the akun that in the Sepolia network. And the chain ID you can check this from the internet. Let me see the chain ID. Oh, sorry. Here in the internet, in the Google search, there will be a website chain list. You can open this website and see the information about the chain ID. Jadi di website ini kalian bisa melihat beberapa informasi mengenai chain ID gitu ya. For the example, the Ethereum mainnet, the chain ID is 1 and it's many token here. Phantom Opera, the chain ID is 250. The Rootstock mainnet, the chain ID is 30, and etc. And also you can see the detailed information here for the RPC server. Jadi kalian juga bisa mengecek informasi detail di sini di drop down ini mengenai si RPC server dari network blockchain tertentu gitu. Misalnya ini Ethereum ya.
Okay. Aku terdiam ah. Aku terdiam sayang. And if you want to run this specify network, you can this command. Jadi kalau misalnya kalian ingin menjalankan dengan network tertentu, kalian bisa menggunakan command ini ya. Ini bukan contoh URL ini, harusnya salah, sorry. Harusnya nama network. Misalnya ini Sepolia, berarti dash network Sepolia. So this is it's wrong. Sorry, it's a network name Sepolia in this contoh URL. Okay. Next, ini gak perlu kita coba karena itu perlu token dari mainnet atau testnet dan kita gak punya. Oleh karena itu kita next. Selanjutnya interacting with contracts in Hardhead. So the next is interacting with contract in Hardhead. Actually, we have the same logic if you want to interact with Hardhead. Like the last week, we interact with Ethos.js. We can use this code. Wait, I will. Bentar ya, saya copy aja deh. I will copy this code and you can copy to that code and paste into deploy.js file in Practicum 7 folder. Oke, kalian copy paste kodenya dan pindahkan ke sini ya, ke dalam fungsi main. So add that code into main function here. As you can see, it's actually it's not really different from the last week. The difference is the variable name. For this, I'm using current value, and we retrieve the and we use this retrieve function to get the information of the value of the favorite number. And because we still not have a number stored in favorite number, there will be the value, there will be a 0 here. The current value, there will be 0. And here in store function, transaction response variable, we use a store function and we store the number 7. And after that, we retrieve again, and the number of the favorite number there will be updated into 7. Okay, let's see the result here in the terminal. Oke, ini kodenya gak jauh beda sama yang minggu kemarin, jadi hasilnya nanti sama gitu. And let's run again. Hardhead run, yarn hardhead run, and the path. Okay, in the terminal, you can see here current value is 0 and the update value is 7. It will be updated. Sebelumnya mungkin ada yang error atau enggak? So you guys have an error or no? Enggak.
Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut. Kan Ya kenapa? saya error. Oh ya, nggak apa-apa, langsung aja. Share screen boleh? Gak apa kalau ada error, langsung aja tanyain gitu. Belum di-save kali. Oke. Coba geser ke atas. Contoh account is not defined. Oke, in the hardhead config.js, you don't need to add the networks configuration. No. Not all the, yeah, only the network configuration. Yeah, and also the default network. We don't need that. Yeah, oke, and save. Jadi tadi tuh kan karena kita nggak ngecoba ke Sepolia testnet gitu ya. Itu yang tadi di mode praktikum cuma ngeliatin doang gitu. Kalau misalnya kalian mau terhubung ke Sepolia network itu caranya kayak tadi gitu. Jadi buat praktikum ini kita nggak perlu mencoba terhubung. Oke, sekarang jalanin lagi. Ya, and Udah. ya itu hasilnya. Ketika Oke. Jadi di hardhead config.js kalian nanti hasilnya cuma kayak gini doang gitu. Kita gak perlu edit apapun buat sekarang. Oke. Next, custom hardhead tasks. So, if we run yarn hardhead, let's see in the terminal here, yarn hardhead, there will be different result before we set a project. Jadi kalau if we first time using this command yarn hardhead, there will be creating a project. But the second and the latter yarn hardhead, there will be a different result. The result now is the hardhead manual page. The manual, it's like a manual page. So we can see the option that we can use here, like dash config and etc. here. Dash network version and etc. And also there will be tasks, available tasks. We can use these tasks for our project. For the example, we have used this run task before for the deployment. Jadi kalau kalian pertama kali menjalankan command yarn hardhead, itu nanti bakal muncul untuk setup untuk setup si project kita gitu. Tapi kalau misalnya udah 2 kali dan seterusnya, itu nanti bakal muncul kayak gini. Ini semacam manual page gitu ya dari si package hardhead ini. Jadi kita bisa menggunakan hardhead dengan opsi-opsi dan task-task yang ini itu yang disediakan di sini. Misalnya contohnya the global option itu ada, misalnya kita pengen menggunakan network tertentu, itu kita bisa menggunakan option ini gitu, dash network and specify the network name. Also in here, dan juga di sini di available task itu kalian bisa memilih task mana gitu yang akan kita gunakan. Contohnya tadi kita udah menggunakan run itu untuk deployment gitu ya.
Dan sekarang kita akan em, membuat sebuah task baru tapi custom gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. So now we want to create a task, but it's custom task based on what we need, what we want. Okay. For now, we create a new folder named tasks with S in the end. So in here, practicum 7 folder, create a folder, and the name of the folder is task. And in the task folder here, add a file again named block number.js. Block number.js. And next, we add this code here from the const until the module exports. Okay, into block number.js. So here there is importing a function. Here we import the task function from the hardhat config here. And oh ya, ini kita mengimport fungsi task gitu ya dari hardhat/config. Itu nanti tasknya akan kita gunakan untuk membuat sebuah task. So this function, fungsi ini we use for creating a custom task. And here in line 2 of my code, there is a argument. The first argument is a block number here, block dash number. It's the name of our task that will be show in the terminal later. Jadi ini argumen pertama itu adalah nama si tasknya yang akan muncul di terminal nanti. Dan argumen kedua ini merupakan deskripsi dari task yang kita buat ini. So and the second argument here, it's a description of our task, the block number task. And we set the action. Jadi kita set sebuah aksi di sini, apa yang akan kita lakukan dari task block number ini. So the action is here. You can see it's weird function here. Maybe this is first time you see this code. Jadi kalian lihat ini ada fungsi yang aneh gitu, kode yang aneh, dan mungkin kalian pertama kali melihat kode ini. So this code is array function. I think it's only in JavaScript. Ya. Jadi ini tuh merupakan sebuah raw function gitu, dan kayaknya cuma ada di JavaScript mungkin. Di JavaScript, dan for the information detail you can search for the arrow function. Jadi untuk detail arrow function itu kalian bisa cek aja di internet gitu kayak gimana sih arrow function. Tapi intinya sih kalian ini nggak perlu nama fungsinya gitu, dan kita menggunakan sintaks yang sedikit berbeda gitu. So yeah, here it's using a asynchronous keyword, and there will be a two parameter here. Two parameter. The first one is task args or task argument, and the second one is HRE. It's a hardhat environment. And in this hardhat environment, there will be a function or a package that we want to use. Jadi di sini kita buat dua parameter
Yang pertama itu task argument. Task argument itu kayak gini. So this task argument it's like here for the example we run this run task and with this path. This path it's argument. So yeah, this argument there will be dilempar. Bahasa Inggrisnya apa ya? There will be dilempar dan diolah gitu ya di task run ini gitu. So for example this run task here the path is argument and this argument there will be processed in this task run task. But for our task, the block number task, we don't need the argument. We just need this HRA. Jadi buat praktikum kita gak bakal pakai argumen, kita cuman akan menggunakan HRA ini. Nah ini buat ini nanti. Nah selanjutnya ini block number. Jadi block number itu ini variable block number. Itu untuk menyimpan block number gitu ya. Untuk menyimpan block number yang ada sekarang ini gitu. Nah, kalau kita buka Ganesh gitu ya yang dari praktikum minggu sebelumnya. So if we open this Ganesh from the last practicum, there will be a block here, a block page, and the block number. Jadi blok apa, transaksi apa aja yang udah dilakukan gitu di blockchain ini, di blockchain network ini. So what transaction that has deployed into this blockchain network. And for the example here in this Ganesh blockchain network, there is a 17 block number. And also we can see here we can see block number Bitcoin, Ethereum. We can see the block number of the Ethereum in etherscan.io. Jadi kita bisa ngelihat block number Ethereum ini di etherscan.io gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa ini 1 2 3 4 5 6 ada 18 juta blok yang udah ditambahkan gitu ke network Ethereum ini. Dan ini listnya gitu. Ini sama kayak tadi, sama kayak yang di Ganesh gitu. So this is like in the Ganesh the information of the transaction and also the block number. And for now we want to create a task that show us the block number of the network blockchain, network blockchain. Jadi tadi ini pada ini intinya sih kita untuk get gitu ya the block number dari blockchain network tertentu dan disimpan ke variable block number. Lalu di variable block number ini nanti akan kita tampilkan ke terminal gitu. So in simple way here code it's for get the information of the block number, and for the example 100 block number, and that 100 block number there will be stored in this variable block number. And here we want to print our result in the terminal. Okay. Nah, ini kita lanjut.
selanjutnya kita import dulu block number.js ke hardhead config.js. So if we want to use this task, we need to import our task to hardhead config.js. Here in line 2, add or import our block number.js. Task dot slash task slash block number. Oke, jadi di sini hardhead.config.js import path dari block number.js. So here in hardhead.config.js import the block number.js like this. Okay, if you have done, import this. Let's try to run yarn hardhead again. Kalau kalian udah nge-import, kalian jalankan yarn hardhead kembali. And here we go. In available task, there will be a block number task here. And we can run also this task. Jadi di sini kita telah menambahkan sebuah task baru, block number gitu ya. Dan di task ini bisa kita jalankan. So for run this task using this command yarn hardhead block number. Nah, ini untuk menjalankan task ini kita bisa menggunakan command ini yarn hardhead block number. Oke. Ini hasilnya 0 karena kalau dari penjelasan itu setiap kali kita deploy itu bakal reset lagi gitu. Makanya di sini angkanya 0. So why this is 0 from the explanation from the YouTube video? Because every time we deploy, the block number is reset to 0. So that's why this number is 0. But if you try this letter, if you have the network configuration and try this Sepolia with your account, there will be result. The result of the block number there will be different, not a 0. Jadi kalau misalnya kalian mengkonfigurasi gitu ya, buat bisa terhubung ke network Sepolia dan menggunakan akun kalian gitu di network Sepolia itu, terus kalian menjalankan kode ini dengan menambahkan opsi network Sepolia, itu nanti block number hasilnya bakal beda gitu. Nah, oke. Okay, and there is and here. Jadi itu akhirnya kita sudah menambahkan tadi ya task block number. Okay. Next, for the assignment, I will be post the assignment letter in the Google Classroom. Jadi tugas di sini emang nggak ada, tapi nanti saya akan tambahkan langsung di Google Classroom gitu ya. Jadi nanti kalian bisa cek di Google Classroom untuk tugasnya bagaimana. Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau mungkin ada error atau apa, silahkan. Baik. 29 kurang 1 20. Oh iya, di kalian
Ini kan yang join ada 22 ya. Kurangi 2 berarti 20 dan kurangi 2 mahasiswa internasional berarti 18. Itu kok sisanya kemana dah yang nggak join? Ada yang tahu? Atau emang jarang masuk atau gimana gitu? Kurang tahu Kang. Tapi kalau offline itu biasanya masuk semua gak sih? Kalau matkul-matkul yang lain? Masuk semua sih harusnya Kang. Karena kalau Masuk. offline blockchain juga pasti masuk semua kayak. Masuk semua ya. Tapi kok kalau online kenapa gak pada join ya? Apa mereka gak join? Oke. Tapi di sini yang udah ngisi 20 orang sih yang ada di sini. Oke. Gak apa-apa lah. Nanti paling mempengaruhi ke nilai yang nggak masuk gitu. Oke. Mungkin praktikum hari ini cukup sekian gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada error atau kalian malu bertanya di sini, silakan kalian boleh bertanya langsung PC saya atau mungkin kalian juga bisa baca di grup gitu. Kalau misalnya ada error atau apa. Untuk tugas nanti akan saya buat di Google Classroom. Dan untuk tugas-tugas yang kemarin yang masih belum segera dikerjakan karena minggu depan itu UAS ya kalau nggak salah, UAS deh. Nah itu UAS, jadi kalian selesaikan tugas-tugas yang belum dan juga persiapkan untuk UAS kalian. So if you have not clear the assignment before assignment, please complete all the assignment because the next week we have UAS or UAS itu apa ya bahasa Inggrisnya? Bentar. Or ada gak sih? Gak ada. Tes. Final test, yeah. Because next week is final test and yeah, prepare yourself. For the detail for the final test, I will share to you later. And yeah, wait for the detail for the final test. Ya, buat detail mengenai nanti UAS itu akan saya share nanti. Karena apa ya? Ini kan kita dipercepat gitu. Buat UASnya. Sedangkan materi saya targetnya pengennya tuh sampai web 3 gitu. Kita nggak sampai sana. Jadi buat informasi mengenai UAS akan saya umumkan nanti. So ya. Ini gak ada yang ingin bertanya lagi? Oke, no. Oke, kalau gak ada yang ingin bertanya, terima kasih semuanya yang udah join dan mengikuti dan mencoba itu ya praktikum 7 ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin saya cukupkan kelas hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yeah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Kang. Oke, terima kasih kembali. Apaan sih kok nggak ngapain cok? Ini bola nih. Ini bola. Jadi pencet anjing. Nggak pencet. Lu tak setuju udah belum?
Santai aja belum ada pengumumannya. Bisa maju sih ya. R1 Ini tas belum. Belum ada apa yang pengumuman. Apa tas apaan? Nah, pusat. Pusat yang gua sih bilang. Kalau bagusan gue SMK-nya coba Bentukannya cari gimana? kalau- Oh, jadi mau sekolah gua anjing. Tas bagusan SMK gua. Weh, SMK gua tuh ya bisa ngoding. Sekolah sini belum ngawi. Bambu. Bukan bambu. Anjir bau sekolahnya. Ini rumah gua. Ini rumah siswa di sini nih. Ada. Lu mananya kemana sih? Rumah gua dong. Lu sekolah lu mana sih? Cipulus di mana sih? Tipus itu kan. Nah ini kita udah nyampe ke Lubang. Pintu. Ya, maju terus. Oh, kanan. Oh, Tuhan. Diangkok. Kan jadi kali kabur. 1 Juli. Anjir, 1 Juli. Parah sih. Si normal janji doang, padahal janji doang. Gua lagi nyontoin ini yang nyalon. Enggak apa-apa udah. Bro, belum bro. Janji palsu. Oke, ya. Sudah kenyang aku makan janji palsu dari prosesnya kayak. Besok gak usah ide lagi Pak. Bilang Udah, kita yang Biar SG. Bil, lu mau nikah Cikarang? Baru lu ngomongin tadi. Anjir. Tahu nggak bisa. Gua kalau ngejemput di sini. Oh iya. Yuk, mana jemput jemput dong. jemput di mana? Jemput depan gang. Oh, jemput. Oke, apa namanya? Jemput Siska. Jemput Siska depan gang anjing. Dipanggang. Bangga. Tidak digoreng. Gua korekin dong. Mampir ah ke rumah gua. Apa sih baru di pakein aja korek. Oh ini. Tapi gue itu lewat pusara tahu kan. Ini tadi pusara Upi. Emang gak gini Kalau Aneh banget. kayak apa nggak ada upgrade. Nih lo sini ya. Nih Ija nih. Gua sini dong, maaf laptopnya. Tebak nih rumah Farel. Tebak rumah Farel. Oh, gue pakai Rumah apa tebak? Nih Ija nih. Mau lu langsung enggak? B. Dikit lagi. Pas gue tanya, Ija mana Ija? Ini. Oh, Ija mana? Kenapa Ija? Terus Rumah dia- gua. Dia bilang, rumah apa? Kenapa? Bang lu apa? Kenapa? Sensi. Dia cemburu apa? Sensi. Bunuh kau tanpa merasakan rasa sakit. Gimana? Santet. Salah mulu anjir. Iya, anjir bener gua santet bener teman. Apa? Emang gua salah apa dah? Oke, Cien suka sama TAG ya? Ini kubunya Kok tahu sih? kubunya dia punya di mana lo? Aja salah deh. Lu enggak tahu. Musuh gua tahu TAG. Lu enggak tahu gua anjing. Dia terlalu baik. Palut. Gang sama Rita. Enggak, nih. Rival di sini. Gua kemarin ke Cikampek anjir. Ayo anjir. Itu perumahan. Lu tahu nggak? Uti. Lu tahu nggak? Bang. RSKP. Iya, Bang. Dari kapan namanya? RSKP. Baru. Iya betul. Itu mau jadi sehari. Iya. Masih banyak yang Kan kosong. ngelebihin. Banyak banget kan? Iya, emang. Nih rumah rival kesini ya nggak bisa masuk kan ini. Ya, itu bisa anjir. Ini rumah apa tebak? Gangnya satu Gang ini gang. Iya, jadi ke sono tuh menurut dia. Apa tebak? Mobil rival Ini yang kan taruh lurus nih, mana? belok kanan. Mana rival? Naruh Nih. mobil. Rival suka naruh mobil di sini. Kok nggak di sini? Rumahnya dalam. Iya, rumah dong di sini nih. Gua pernah lihat. Oh, anjing. Hah? Nggak tahu dah. Dia rumahnya lurus nih. Terus belok kanan. Nah, di sono itu ada mentok. Soalnya di sini ada tembok. Di ujung nih. Karena perbatasan Ija ini. Di ujung kan. Rumah gua nama rumah gua juga PPK anjir. Berarti pada ujung. Mungkin ke rumah gua. Mana rumah lu anjir? Lu nggak boleh ke rumah gua. Aku nggak bisa masuk. Apa anjir lu? G Ih, gua kan tuh Tidak. Masuk. Gua enggak demi apapun. Biasanya ngomong kentut. Demi apapun gua enggak. Demi apapun. Demi apapun gua enggak peduli. Lu diam diam kentutnya. Opang. Opang. Gua habis makan apa nih kagak? Opang.
Nih, jelas dong. Jujur lo bang. Agak anjir. Demi Allah gua enggak. Itu mana? Masuk cari mau jual. Baru datang, baru nyampe ke gua. Baru nyampe ke gua. Mau apa sih? Gak tahu nih, gila. Gila banget anjir. Gua banget sih anjing. Anjing gila. Mau apa? Nah, lu kan tuh bilang bro. Gila anjir. Serius mau apa sih? Gila. Rumah gua tuh banget. Non, Kayak bawa amis gitu. Mau amis. Ini bawa apa? Mau ikan ya? Nah, lu Serena ya, terus Yuk, Pada kemana sih? Kok harus balik? di balik sini. Ya udah nanti bilang ntar ada perubahan. Mana Cikampek? Ketentuan aja. Apa? Iya kata gua Ge, jangan dilanjutin baru sih lu. Ih, jelek banget. Oh, bisa. banget kau. Nih, Padahal mah ih. Lawan gua enggak bilang lu. Taruh. Ini udah bilang rumah gua sih. Ini gamnya. Oh iya. bentar ya. Lagi Bisa sih. sini rumah gue. Nih. Ya. Tablet awalnya kayak gini. Anjir banget. Jadi dia ada pilihan, contoh aja tampilan. Jadi ada tombol login gitu. Dia mau susu. Itu anjir. Kita di mana? Tapi sih jelek. Ini jeleknya. Cok, woi. Kita di kosan. Ini jelek. Kita mau bentuk mobil atau desktop? Ya desktop, cuma tablet Di tetap mana? main page-nya bukan login. Tapi Itu serem banget ada landing page ini tampilan utama. Serem banget. Kebetulan gitu anjir. Kamu udah selesai itu. Lu di kosan Pit. Iya udah. Jadi pertama tuh pameran kita dulu. Rumah siapa? Kamila ya. Dia jalan ya. Oh, lu di Cikampek. Anjir. Lu tinggal bilang gua di Cikampek. Gua dari gua ke dalam taruh itu. Muat ke dalam sini mah. Botolnya aku gitu. Oh, disetorin. Lu ikutin dulu yang di modul Pit. Ini chat ini ya. Itu kalau katanya tentang kisah cinta segitiga. Gak usah download. Itu nggak di situ, itu tuh di ini. Astagfirullah Pita. Hapus. Nggak di situ kocak. Nggak di situ lihat. Teteral lihat. Ya itu tuh di new terminal, di terminal. Ya. Teteral jet. Mana betul bagiin lu. Word. Mana weh? Nah, udah. Terus ke titik 3 no yang di samping gua. Pas tadi dong, lu nggak mau beli tempo Terminal. Ya. Terminal. Kenapa lu balik ke Cikampek Pita? Farel Aditya Prasetyo. Lu kapan baliknya? Lu kirim Sama siapa? Tadi lu kirim nomor malu gua. Parah banget bukannya perko. Aman, paling Nah, di situ lu ketik yang di modul. sampai Dan udah keluar dada. ADG. Lu masih belum bisa? Apa sih Fit? Minta yang tahu aja. Kita apa anjir? Apa sayang? Luan. Ya hati-hati. Dadah, hati-hati ya. Thank you. Ya gitu. Di mana cara kesana ya? Di jalan lah. Nyari apa? Enter. Nyari apa? Datang bu. Di rumah gue nih, Pak. Saya tangannya gua bisa enggak? Jadi Cikarang. Ini depan ini tadinya gue rumahnya kayak gini. Ya, Rumahnya kayak gini dijadiin enggak. Lu jualan apa sih? Itu di kontrak. Kosong. Ini di bebek goreng.
Ini bebek goreng punya lu. Oh, lu punya 2. Sama dibuang. Bisa aja. Tuh bisa nggak ada panasnya tapi tuh nggak ada panas buat pisangnya. Tuh. Tapi Udah nggak sih? itu masuk kan dia. Kayak ini Cikara coba ke Cikara. Wah Pita nggak kedengeran. Ini rumah gua. Udah anjir yang itu. Ini curi kamu dia. Siapa ini? Ini. Gak tahu. Mana? Dia mau. Sul, bisa Sul, jangan di laptop. Permanen ya? Permanen. Iya permanen. Iya permanen sih Pak. Laptop baru aja. Ya udah. Teleponnya lagi yang warnanya hitam semua. Pannya balik. Pan? Dari Tadi anjir. Hah? Ya. Tadi kata lu. Ya, Ini ya. ada dana buat. Udah lama. G for girl, E for you, Itu kalau L for love, and A for musuh. Itu apaan? Rumah lu? Iya. Lah, dekat rumahnya musuh. Iya. Deket tuh. Jauh tuh. ini rumah di mana ini? ini ada dana Oh Gramedia nih. di update sih. Beda dan puasanya. Ini dana. Oh iya udah di update. Ini enak. Ini rame banget. Enak dong lu bisa representasi situ. Iya. Dia sering berenangnya tuh kan Ti. Ini gaya bebas. Mudik Ah. Iya. Banyak jajanan. Misal lu capek mau datang tidur. Ratu. Bosan gitu. Ya lu bosan sama gua gimana? Nah, Gimana kok? emang benar Pertama, lu ke bioskop dulu, masuk bioskop. Masuk dulu, dibilangin masuk. Kok ada dana buat? Bukan bioskop dong. Nah, terus lu masuk ke deploy.js. Itu bilangin anjir lu salah folder itu. Bisa ada Besok lagi. Sekarang. Berapa itu? Nih, pasti gua berapa? 7. Kenapa ya? Bisa renang nggak sih? Orang dipanggil ini. Ini tuh pengen yang mana sih anjir pakai tugas kemarin kan? Tapi gue lihat ini ya. Lu salah pel, Peter. Pertama lu kepel dulu kepel. Bang, numpang bang.